हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो रे आमे किछि प्रिपोजिशनल ट्रांसलेशन को शिखिबा। एही वीडियो माध्यम रे आमे शिखिबा जे ट्रांसलेशन रे आमे किपरि प्रिपोजिशन व्यवहार करिथाउ। तबे चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा एवं आपण समस्त को गोटिए रिक्वेस्ट, जदि एही वीडियोटी आपण को भलो लागे लाइक शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब मध्य करि दियंतु। आजिर वीडियो रे आमे इन एवं आर्ट रो व्यवहार को ट्रांसलेशन माध्यम रे शिखिबा को जाउछे। ताहले इन एवं आर्ट शब्दर अर्थ कौन? इन एवं आर्ट एही दुईटी शब्द हेउछंती एक प्रिपोजिशनल वर्ड। एही दुईटी शब्द को साधारण भाव में नाउन बा प्रोनाउन पूर्वरु आमे व्यवहार करिथाउ। आमे साधारण भाव में क्षुद्र स्थान बा निर्दिष्ट समय मुहूर्त बुझाउथुवा क्षेत्र रे आमे आर्ट रो व्यवहार करिथाउ। ठीक सही परी जेतेबेले बृहत स्थान बा प्रशस्त समय कथा बुझा पड़ी थाए सेतेबेले आमे इन रो व्यवहार करिथाउ। एबे चलंतु एही दुईटी शब्दर व्यवहार को आमे किछि उदाहरण माध्यम रे शिखिबा। आर्ट एही शब्दटी साधारण भाव में एक पर्टिकुलर समय बा पर्टिकुलर स्थान पाखरे आमे व्यवहार करिथाउ। यार अर्थ हेउछि जेउठारे आमको निर्घंट समय बा निर्धारित समय एवं घटुवा घटनार निर्दिष्ट स्थानर सूचना थिबो सेही स्थान रे आमे साधारण भाव में आर्ट रो व्यवहार करिबा। जेपरिकी ही इज टीचिंग एट दी स्कूल, यार अर्थ हेउछि से विद्यालय रे पढ़ाउछंती। ताहार माने पाठ पढ़ाइबा स्थानटी हेउछि विद्यालय एवं एहा हेउछि एक निर्दिष्ट स्थान जेउठारे पाठ पढ़िबा काम होइथाए। ठीक सही परी जदि आमे अन्य गोटी एग्जांपल नबा ताले जानि परिबा द ट्रेन इज एट द स्टेशन, यार अर्थ हेउछि ट्रेन टी स्टेशन रे अछि। यार माने हेउछि ट्रेन रो रहिबा स्थली हेउछि ट्रेन स्टेशन, तेणु ट्रेन स्टेशन टी ट्रेन रहिबा पई एक निर्दिष्ट स्थान अटे। एही भली भाबरे आमे बेले बेले आर्ट रो व्यवहार को अनेक क्षेत्र रे मध्य करिथाउ। जेपरिकी कौनसी पर्वपर्वाणी कथा आसिले आमे साधारणतः यार पूर्वरु आर्ट रो व्यवहार करिथाउ। जदि आमे एक एग्जांपल नेबा ताहले याहाकु भलो भाबरे बुझी परिबा। राजेश इज कमिंग आवर होम एट दिवाली। एठारे दिवाली रो व्यवहार करा जायछि। एहा हेउछि एक फेस्टिवल रो नेम, तेनु एहार पूर्वरु आमे आर्ट रो व्यवहार करिथाउ। एही परी अनेक नियम रही आर्ट रो व्यवहार करने निमंते। हरि इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, एठारे आमे बस स्टॉप रो पूर्वरु आर्ट रो व्यवहार करिछे। कारण बस स्टॉप टी हेउछि कोनोसी एक स्थानर एक निर्दिष्ट स्थान। कारण बस स्टॉप टी सर्वत्र न थाए, एहा एक निर्दिष्ट अंचलर निर्दिष्ट स्थान रे रही थाए। तेणु बस स्टॉप पूर्वरु आमे आर्ट रो व्यवहार करिथाउ। अन्य एक उदाहरण नेले आमे जानि परिबा द मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर। यार अर्थ हेउछि जन व्यक्ति डोर पाखरे छिड़ा होइछंती। यार अर्थ कोन ना यार अर्थ को जदि आमे भलो भाबरे बुझिबा ताले जानि परिबा जन व्यक्ति एक निर्दिष्ट स्थान, यार माने हेउछि डोर रो निकट रे ठिया होइछंती, जा सेही व्यक्तिंको पई एक निर्दिष्ट स्थान मध्य अटे। तेनु आमे एही परि निर्दिष्ट समय एवं निर्दिष्ट स्थानर पूर्वरु आर्ट रो व्यवहार करिथाउ। आर्ट रो व्यवहार परि आमे इन रो व्यवहार को मध्य समय एवं स्थान विशेष रे मध्य व्यवहार करिथाउ। साधारण भाव में बृहत क्षेत्रफल विशिष्ट स्थान एवं प्रशस्त समय रो व्यवहार हेले आमे इन रो व्यवहार करिथाउ। जेपरिकी आवर हेडमास्टर इज कमिंग टू स्कूल इन टाइम, आमर प्रधान शिक्षक विद्यालय को ठीक समय रे आसुछंती। तेणु यार अर्थ हेउछि आमर प्रधान शिक्षक विद्यालय को उचित समय रे आसुछंती। माय फ्रेंड इज लिविंग इन भुवनेश्वर, माय फ्रेंड इज लिविंग एट बापूजी नगर भुवनेश्वर। प्रथम वाक्य रे आमे इन रो व्यवहार करिछे एवं द्वितीय वाक्यटी रे आर्ट रो व्यवहार करिछे। यार कारण हेउछि प्रथम वाक्यटी रे जदि आमे मने करिबा आमे आमर बंधु को भेटिबा को जाइछे भुवनेश्वर एवं आमको भुवनेश्वर एक निर्दिष्ट स्थान जना नहीं, जेउठारे
ଆମ ବନ୍ଧୁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଖୋଜିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ସୂଚନା ନଥାଏ, ସେହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଇନ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ କିପରି ଆଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, କାହିଁକି? ଯଦି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣା ନଥିଲେ ଆମେ ଆମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅତି କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମ ନିକଟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ଠିକଣା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଅତି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାପୁଜୀ ନଗରଠାରେ ବନ୍ଧୁ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ପାଖରେ ଅତି ସହଜ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଏରିଆ। ତେଣୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାପୁଜୀ ନଗରଠାରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ମୋ ପାଇଁ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଇନ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଆମେ ଆଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସିଜିନ୍, ମନ୍ଥ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆଟ୍ ଏବଂ ଇନ୍‌ର ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝିଗଲେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କିଛି ଶିଖିବା। ସେ ପୁରୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ହି ଇଜ୍ ରିଡିଂ ଆଟ୍ ପୁରୀ। ସେ କଲିକତାରେ ରହନ୍ତି। ହି ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ କାଲକାଟା। ମୋ ଭାଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ମାଇ ବ୍ରଦର ସର୍ଭସ୍ ଆଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କଟକରେ। ଦି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଇଜ୍ ଆଟ୍ କଟକ। ଆସାମରେ ଅନେକ ଚା ବଗିଚା ଅଛି। ଦେୟାର ଆର୍ ମେନି ଟି ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଆସାମ। ସେ କଟକର ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକରେ ରୁହନ୍ତି। ହି ଲିଭ୍ସ ଆଟ୍ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ, କଟକ। ସେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ କମିଂ ଆୱାର ହୋମ୍ ଇନ୍ ଜାନୁଆରୀ। ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ଦ୍ୱାରରେ ଭେଟିଲେ। ସି ମେଟ୍ ହିମ୍ ଆଟ୍ ଦି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡୋର୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1945 ମସିହାରେ ସମାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଦି ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ 1945। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଇନ୍ ଏବଂ ଆଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍‌କୁ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।